अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिवाइवर ऑफ सुन्नाह की इस्लामिक चैनल में फिर से आपका खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सभी ऑडियंस से और दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम सब का बेनिफिट है आखिरत का, और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे काम में, हमारे अहल व अयाल में और हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाएंगे अगर हम उनके दीन की दावत व तबलीग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह की चेतावनी है, अल्लाह की वार्निंग पोर्नोग्राफी और ज़िना एडिक्ट्स को, जिसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं और हम अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत की एक जमात ऐसी होगी, एक ग्रुप, एक तबका ऐसा होगा जो बहुत सारे अमाल लेके आएंगे। उनके अमालों के जो है नामाए अमाल पे उनका जो रिकॉर्ड होगा, उनका जो रिपोर्ट कार्ड होगा, उसमें बहुत अच्छे अमाल लिखे होंगे। वो ज़कात भी देते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, वो जो है वो गरीबों की मदद भी करते होंगे, माँ बाप के साथ भी उनका अच्छा बिहेवियर होगा, खैर ख्वाह करते होंगे हर किसी के साथ। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा हिसाब के वक्त कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उन अमालों को मिट्टी की तरह, सूर की तरह जो है वो तबाह कर देंगे। वो सारे अमाल जो है मलिया मेट हो जाएंगे। तो सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दरजवाब में पूछा, क्योंकि वो सहम गए और वो डर गए कि ये ऐसी कौन सी बदबख्ती होगी जिसकी वजह से वो सारे अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलिया मेट कर देंगे, सूर कर देंगे, मिटा देंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरजवाब कहा कि ये आप में से ही लोग होंगे, यानी कि उम्मती ही होंगे ये, जो रातों को नमाज पढ़ते होंगे और दिन में रोज़े रखते होंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बदबख्ती का अमल करते होंगे। तो सहाबाए किराम ने दरजवाब कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी कौन सी बदबख्ती या लाइनी की अमल होगी जो वो लोग करते होंगे जबकि वो मुसलमान ही होंगे और इतने अच्छे अमालों में मुब्तला होंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जबकि वो पोशीदगी में हो, प्राइवेसी में हो, तब उनको अल्लाह की हया ना रहती हो। यानी कि प्राइवेसी में जाके उनको इस चीज़ की हया ना रहती हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें देख रहा हो। यहाँ पे जो है मेरे दोस्तों वो निशानदेही की जा रही है पोर्नोग्राफी एडिक्ट्स की तरफ, क्योंकि यही वो अमल है जो प्राइवेसी में ऐसे लोग भी करते हैं आज की डेट में, जो ज़ाहिरी तौर पे बहुत ज़्यादा दीनदार हैं, ईमान वाले दिखते हों, लेकिन पीछे से अपनी ख्वाहिश मिटाने के लिए अल्लाह और उनके बीच का जो पर्दा है वो मिटा देते हैं, वो हटा देते हैं। मेरे दोस्तों, कहते हैं ना, अगर एक इंसान के कैरेक्टर को नापना हो, अगर एक इंसान के किरदार को तोलना हो, तो उसकी दाढ़ी को मत देखो, उसके खानड्रस को मत देखो, उसके अबया को मत देखो, उसके हिजाब को मत देखो। ये सारी चीज़ें जो है ये तो ज़ाहिरी आमाल है सुन्नतों की। लेकिन अगर यही बंदे पीठ पीछे प्राइवेसी में बुराइयाँ करते हो, अल्लाह और अपने बीच के पर्दे को चाक करते हो, तो इनका कैरेक्टर ज़ाहिरी तौर पे तो ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, लेकिन पीठ पीछे जो है ये अल्लाह की पर्दे को चाक कर रहे हैं, तो इनका कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, इनका कैरेक्टर खराब है। तो एक इंसान प्राइवेसी में जो करता है उसी से उसके कैरेक्टर की जो है वो मेजरमेंट होती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आंखों से हराम करदा अमल देखने को खयानत का नाम देता है कुरान मजीद में, क्योंकि आंखें अल्लाह की अमानत है एक इंसान पे, और उस नियामत का अगर वो उस अमानत का गलत इस्तेमाल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल को एक खयानत का दर्जा देता है। सलफ़ाए सालेहीन में से बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग थे जो कि ये कहा करते थे कि जो लोग दुनिया में मुश्तज़नी करते थे, रोज़े माशर में वो इस हाल में पैदा होंगे कि उनके हाथ जो है वो प्रेग्नेंट होंगे। यानी कि जैसे कि एक औरत की मशक्क़त होती है लेबर पेन्स के वक्त, वैसे ही उस
بندے کے ہاتھوں میں بھی ویسی ہی کچھ کیفیت پیدا کر دی جائے گی روز معاشر میں، واللہ عالم، جس وجہ سے وہ تکلیف میں ہوگا اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ حاملہ ہوں۔ میرے دوستوں، پورنوگرافی سیریز کے پارٹ 1 میں ہم نے یہ جانا کہ یہ کتنی بڑی ایپیڈیمک ہے، کتنی بڑی لت ہے جو دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لگ چکی ہے، اور یہ کہ شیطان کی بڑی اسٹریٹجیز میں سے یہ ایک اسٹریٹجی کیسے ہے، اس کا میگنیٹیوڈ کتنا بڑا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کتنے زیادہ ہیں جو کہ ایک نارمل انسان کے دماغ کو پورا ریوائر کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں پارٹ 2 پہ پورنوگرافی کے سیریز کے ویڈیو کے، جس میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کے کازز کیا ہے اور کہاں سے یہ لت ایک انسان کو لگ جاتی ہے۔ ریزن نمبر 1 فار دس ایڈکشن، ڈیلے ان میرجز۔ جیسے کہ آج کی سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج کل عموماً لگ بھگ 99% لوگ ڈیلے کرتے ہیں، خواہ مخواہ کی ایک اننیسیسریلی ڈیلے کرتے ہیں میرج میں۔ اس کی ریزننگ یہی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو زیادہ سے زیادہ کیریئر میں آگے چلے جائے۔ مطلب ایک انسان کو لائف سسٹین کرنے کے لیے اور اپنی وائف کو سسٹین کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک نارمل سی ایک میڈیوکر انکم ضرورت ہے، لیکن آج کے پیرنٹس اتنے بڑے اپنے ایکسپیکٹیشنز بنا رکھتے ہیں، اتنے بڑے سٹینڈرڈز بنا لیتے ہیں کہ نہیں بھایا لاکھوں میں کمائی ہونی چاہیے، مہینے کی بڑی گاڑی ہونی چاہیے، کم سے کم 2 اسٹوری کا مکان ہونا چاہیے، ویل سیٹلڈ جاب ہونی چاہیے، اچھا خاصا بڑا بزنس ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی تمہیں نکاح کرنا ہے۔ جبکہ ایسی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایکسپیکٹیشنز دی نہیں تھی ہمارے دین نے۔ اللہ رب العزت کا تو یہ فرمان تھا کہ تم نکاح کرو، تمہارا آدھا دین پورا ہو جائے گا، یعنی کہ آدھا دین جو ہے نکاح سے پورا ہو جائے گا اور باقی دین تمہیں اعمال سے پورا کرنا ہے۔ اور رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے اسی نکاح میں دیا ہوا تھا۔ یہ نکاح جو ہے سب سے بابرکت عمل تھی جس سے ایک انسان فاحشات سے بچتا اور اپنے مائنڈ کو پرورژن سے اور ڈائیورژن سے بچا کے رکھتا۔ بٹ اسی نکاح کو مشکل کر کے ہمارے ٹین ایجرز کو اور ہمارے یوتھ کو ان پیرنٹس نے جو ہے وہ مشکلات میں ڈالا اور گناہ کے دلدل میں وہ گرتے گئے۔ میرے دوستوں، یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ایکسپیکٹیشنز جو پیرنٹس نے سیٹ اپ کی ہے، یہ دونوں سائڈ سے برابر ہوتی ہے، لڑکوں کے سائڈ سے بھی ہے، لڑکیوں کے سائڈ سے بھی۔ یعنی کہ ایک لڑکی کے باپ کو بھی زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے اور ایک لڑکے کے باپ کو بھی لڑکی والوں کی طرف سے زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے۔ ان فضول کی رسوماتوں نے، ان فضول کے رواجوں نے اس معاشرے کو بگاڑ رکھا۔ جب تک کہ ایک ٹین ایجر اپنا ٹین ایج بھی کراس کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ ایڈولسنس میں چلے جاتا ہے۔ ایڈولسنس کا جو پیریڈ ہوتا ہے 19 to 25، اس کو بھی وہ کراس کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ 30 سال کی عمر کو بھی کراس کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کی ڈیٹ میں ایسے بھی بہت سارے ایگزامپلز ہیں لڑکوں کے، لڑکیوں کے جو 35 کی ایج کو کراس کر چکے ہیں، 40 تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک ان کا جو ہے وہ نکاح ہو نہیں گیا ہے۔ ان کے پیرنٹس ابھی بھی خلقوں میں ملک ڈھونڈ رہے ہیں، پرفیکٹ میچ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ پرفیکٹ میچ کبھی ان کو ملے گا نہیں، کیونکہ انہوں نے ایکسپیکٹیشنز ہی اتنی ہائی سیٹ اپ کر رکھی ہے۔ میرے دوستوں، یہ میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ جو ہے یہ پچھلے 30-40 سالوں میں ہی وجود میں آ گیا، ایمرجنس میں آ گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی ایک بچے کا پیرنٹ ہوتا تھا وہ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کا نکاح کرا کے خود اس کو سپورٹ کرتا تھا جب تک کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، لیکن اس کو وہ برائیوں کے دلدلوں میں پھنسنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھتا تھا، اپنا سپورٹ اس کے اوپر رکھتا تھا، لیکن اس کا نکاح کرا دیتا تھا تاکہ وہ حلال کے رشتے میں انوالو ہو جائے اور حرام سے بچ جائے۔ پھر کچھ سالوں بعد وہ بچہ بھی خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا، سیٹل ہو جاتا اور پھر اپنے والد کا شکر ادا کرتا۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں پہ سارا بار ڈالتے ہیں، سارا برڈن ڈالتے ہیں، اور وہاں یہاں تک کہ وہ ایج بھی اپنی کراس کر جاتے ہیں، پھر بھی وہ سیٹل نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہی خود اتنی ہائی ہوتی ہے ان کے لیے ایز فار ایز سیٹلمنٹ از کنسرنڈ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، فار یور کائنڈ انفارمیشن، ایک فیمیل 12 سال کی عمر یا 13 سال کی عمر میں پیوبرٹی کے لیول کو کراس کر جاتی ہے، یعنی کہ وہ لیول جس وقت اس کے ہارمونز ریج کرنا سٹارٹ کرتے ہیں باڈی میں، جو اس کے اپنے جو جنسی ہارمونز ہوتے ہیں، سیکشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہ اس کی باڈی میں سٹارٹ ہو جاتی ہے ایمرج کرنا، اور ایک لڑکا 14 سے 15 سال کی ایج تک پیوبرٹی کے سٹیج کو کراس کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی یہ ٹائم وداؤٹ میرج یا وداؤٹ ایک ایکٹیو پارٹنر ان کو نکل جاتا ہے، وہ کافی زیادہ ایگریسو سٹیج ہوتا ہے ایز فار ایز ہارمونز آر کنسرنڈ، ایز فار ایز سیکشل ایکٹیویٹی از کنسرنڈ۔ تو وہ اس وقت سوچتے رہتے ہیں، ان کی جو شہوات ہے وہ بھڑکتی رہتی ہے، ان کی جو ڈیزائرز ہے وہ جھلتے رہتے ہیں، وہ ڈیزائرز کے جو ہے وہ اوون میں تپتے رہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ غلط فاحشات کی چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے
जो इंट्रोवर्ट या शाई टाइप के लड़के होते हैं वो ऑब्वियसली गलत नाजायज रिलेशंस में नहीं फंस जाते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मीडियम शैतान ने क्या रखा हुआ है, शैतान की बड़ी स्ट्रेटेजी पोर्नोग्राफी। और वो पोर्नोग्राफी के लत में लग जाते हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं पोर्नोग्राफी की तरफ, और वो इस गलीज या इस पलीड या इस फाहिशा अमल की ट्रैप में फंस जाते हैं। रीजन नंबर 2, अकेलापन, लोनलीनेस और बैड कंपनी, बुरी सोहबत। क्योंकि आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो अपने बुरे काउंटर पार्ट्स के साथ जो है वो हैंग आउट करते हैं, जो उनकी थॉट प्रोसेस उसी टाइप की बना देते हैं, क्योंकि वो इररिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनके साथ जब वो बाहर जाते हैं, उनके साथ जब वो उठते बैठते हैं, तो उनकी थॉट भी वैसी ही बन जाती है, और फिर वो कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में, और फिर उनके लिए सबसे इजी आउटलेट जो है वो पॉर्न होता है। रीजन नंबर 3, मैसिव प्रमोशन ऑफ ल्यूड एंड शेमलेस कंटेंट थ्रू सोशल एंड डिजिटल मीडिया। आज की डेट में जब एक बंदा इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलता है तो उसमें एक एक्सप्लोर पेज होता है, और एक्सप्लोर पेज में जब भी वो जाता है तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ल्यूड इमेज या कोई ना कोई किसी ऐसी खातून की इमेज सामने आ जाती है जो कि प्रॉपर अपने आवरा में कवर्ड ना हो, जो कि अपने बाल शो कर रही हो या बॉडी का कोई और पार्ट शो कर रहा हो, विच इज नॉर्मली इम्परमिसिबल टू शो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कन्वेंशन। तो उससे क्या होता है, शहवात उस बंदे की भड़क जाती है, और बाद में जब वो तन्हाई में बैठा होता है वो सोचते रहता है, और अपनी इस सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए जब उसके पास कोई नेचुरल तरीका नहीं होता है तो वो अननेचुरल तरीके को इस्तेमाल करने लगता है, और सबसे इजी जो उसके लिए आउटलेट होता है वो होता है पोर्नोग्राफी। रीजन नंबर 4, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ऐसे मैरिड इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, या जिनकी आपस में वैसी केमिस्ट्री नहीं होती है, वैसे आपस में बॉन्डिंग नहीं होती है। तो आप ये मान के चलिए कि एक मेल, एक हस्बैंड जैसे अपनी सेटिस्फेक्शन चाहता है वैसी सेटिस्फाई उसको अपनी वाइफ नहीं कर पाती है, या वो अपनी जो है वो जायज़ ख्वाहिशात पूरा करने से अपने हस्बैंड को मना करते रहती है। तो वो हस्बैंड अगर वो अल्लाह से डरने वाला हो तो वो इस चीज़ को अवॉइड करता है, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो तो वो पोर्नोग्राफी के रैट ट्रैप में फंस जाता है। या द सेम अप्लाइज टू वाइफ ऑल्सो, अगर उसकी भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही हो अपने हस्बैंड से तो वो इस ट्रैप में फंस जाती है, जिसका ईमान कमज़ोर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वो ये है कि पर्दे की जो हिकमत है उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। देखिए, पर्दा जो है वो मैन के लिए भी है और वुमेन के लिए भी है। पर्दा सिर्फ एक फिजिकल पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है जो हम इमेजिन करते हैं कि बस एक लड़की ऊपर से नीचे तक अबैया में ढकी हुई है तो बस उतना ही पर्दा है। सबसे पहला पर्दे का सबसे पहला हुक्म जो है वो मेल्स पे आया, मैन पे आया है सूरह नूर में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हुक्म देते हैं मोमिनीन मर्दों को, ईमान वाले मर्दों को, कि वो अपनी नज़रें झुकाए रखें। देखिए, पहला फितना स्टार्ट होता है एक बुरी नज़र से, एक शहवत भरी नज़र से, एक सेक्सुअल ग्लैंस से जो एक बंदा एक नामहरम औरत पे डालता है। और औरत भी अगर अपनी जगह पर्दा करती तो उस पर नज़र पड़ती ही नहीं। तो देखिए, बेसिकली हमें जड़ से ही, रूट से ही इस मैलेडी को ख़त्म करना है, इस बीमारी को ख़त्म करना है, और वो तब ख़त्म होगी जब बोथ मैन एंड वुमेन पर्दे के हुक्म को इम्प्लीमेंट करेंगे। मर्द जो है वो अपनी नज़रें झुकाए रखेंगे, और ख़वातीन जो है वो ऊपर से सर से लेकर नीचे तक पर्दे में ढके होंगे ताकि उन पे कोई गलत नज़र डाले नहीं। और जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी 100% इट्स गारंटीड कि पोर्नोग्राफी की डिजीज़ जो है वो भी सोसाइटी से निकल जाएगी, और जितने भी इस वक्त सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं सोसाइटीज़ में वो भी सारे एरेडिकेट हो जाएंगे।